أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. माशाल्लाह ये हमारे आवाज है। आप भी देखिए तो थोड़ा सा और आप सुन ले। और अभी मैं भी बिल्कुल मूड में ही आया था पढ़ने के, और आप बिल्कुल चलिए खुशी। उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. माशाल्लाह ये हमारे कारी साहब की रियल आवाज है। आप भी सुने, मैं भी खुद से सुनी। आज मुझे भरोसा हुआ कि हमारे कारी साहब की आवाज ही है। अच्छा, आप मुझे सामने से सुने, आपको कैसा लगा? बहुत ऐसा लग रहा था जिस तरह मैं वीडियो सुना। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, थैंक यू। प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले व्लॉग में।